po ang aming live kakabsat nga di ko namin makita iti live me, iti preaching me, iti Facebook, kan iti YouTube. Ket biruken yo kakabsat iti YouTube channel me, han nga alma badwa ti biruken yo iti kakabsat. Iti biruken yo nga nagan na Motherland Second Jerusalem. At iti parang iti nga makita tayo kat iti nga placard iti Motherland. Adi logo iti Motherland kakabsat. So, iti pampati kakabsat iti Motherland, kit iso iti maysa nga Dios, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, ken nagbalin nga tao. Ta amok nga amuyo kakabsat nga ni Adan, ibagbagayo nga ni Adan ket nagapo iti daga. Which is nga dayta nga pamati ket nagapo iti libro Biblia kakabsat. Nga ibagbaga na iti libro Biblia nga ni Adan ket nagapo iti daga. Nga kanyami kakabsat ito'y Motherland ni Adan kakabsat ket saan nga nagapo iti daga. Ket panagkakada kayo kakabsat babaen iti palawag. Iso DJ nga naidumduma iti sursuro iti Motherland ken iti Promised Land ngam ito'y Motherland ito'y di kunak nga puro nga ayan na. DJ palawag nga ni Ama Adan ket nagapo iti sarita, han nga nagapo iti daga. Tay diyam amumi kada kayo kakabsat nga Dios iso dayta nga lawag. Iso DJ anya ti umuna iti amin kakabsat. No ti question ko ma nga agibaga nga kunada anya ti umununa jitlog wenno di manok kunada kakabsat. Ket iti sungba na ijay awan ijay ti umununa. Kay iti umununa iti amin iso iti Dios. Anya ti adda nga kaunaan iti amin iso kakabsat dayta nga lawag. So lawag nga rod iso dayta ket iso ti man nakabalin nga Dios kakabsat. Tata iti man nakabalin nga lawag kayat na iti maawag kakabsat nga Ama. So Dios isunan ket DJ Dios nga sarita ket napaka kapangyarihan na. Pagka sinabi mo yung Diyos is miracle lahat. Kaya niyang mga pagimbagan, DJ, kaya na ang amin. DJ, pasit na ni iti Diyos kat, may bagang ti Diyos kat, DJ, maimbagan ka, maagasan ka, kakabsat. So, dito nga Diyos, kakabsat, kaya't na nga maawag iso na nga amang kasanungay, kakabsat nga maawag iso na nga amang. Iso DJ, kunami kakabsat, iti Ilocano, iti awag mita, katlawag, kakabsat. Iti Tagalog, araw kunada, pero mayroon pang salita na haring araw. Paano mo sasabihin na haring araw? Meron pa yung isa, yung rainbow po, di ba? Bulalayaw or sa English, rainbow. Tata, iti Tagalog, kunada mo lang, baag-ari, bahag-hari, kunada. So, paano nagkaroon ng bahag-hari yun eh, yung rainbow. Tata, day talawag, haring araw kunada. Pagka sinabi mo kasing hari, lalaki talaga, point mo talaga na, alam mo yun na ang kasarian niya ay lalaki. Pero yung araw, yung sun na yan, wala po yung kasarian. Diba? Awan kasarian na, hamo may bagang nga lalaki dayta, hamo may bagang nga babae dayta, kaya't natin balin nga Ama, kakabsat. So, ita nga punto na, kakabsat, dayta nga lawag, nagbalin iso na, anya ti plano na. Anya iti plano na kakabsat, iti plano na, ket mangbuo iti pagyanan iti parswaan na kakabsat. Iti plano na. Tata, iti umuna nga iti didbalawag. Pagkatapos nagbalin iso na nga langit. Ket anya daydi nga langit. Iso ti panakabubong na di parswaan na nga balay eh. Tadi di garod kahit na ti pamilya, kahit na nga maawag iso na nga Ama. Tata, iti sigon iti istorya kakabsat iti creation. Duwa nga aldaw, nga naparswa, nga nagbalin, nga nabuo day talaga. So, ang isang taon ang isang araw ng Diyos, 1,000 years, iti tao. Si tayo di jayin 1,000 years, equivalent iti Diyos, may isang aldaw. Kat duwang aldaw iti
panang parsuana iti lawag ay iti langit kakabsat. Tata iti daga kakabsat si maruno langit si maruno nga nagbalinan na daga duwang aldaw lang kakabsat. So kada jay 4,000 years lumapan iti saritaan nga tawon tayo nga tattao kakabsat. So iti panagparsuana anya ti inaramat iti man nakabalin nga Dios nga naparsua iti langit. So iti muna nga question kakabsat sa dinno naggapuanan jay lawag sa dinno naggapuanan jay man nakabalin nga Dios naggapo isuna iti mismo nga kapangyarihan na tanoy baga nga aday iti nag-create kanya na aday iti nang parsua italawag sa dinno ta ayan na dilawag. Kasi ang sinasabi po nila, day talawag ka pinarsua iti Diyos kunada. Ayan na to iti Diyos na nang parsua iti lawag. Yun ang tanong. Iso nga, kanyami, kakabsat, di lawagan, iso di mismo di Diyos naman nakabalin. Naggapuanan na di naggapu iti mismo kapangyarihan na. Tatanong mapanungot iti tao, naggapuanan iti Diyos kung tayo kanya ko na, naggapuanan iti Diyos nga sarita. Kanya, tata, adi word ko nga Diyos ko na, awang mo iti makita, nga adi ngay, kasi adi ngay palatastas nga ubo ko na nga agoy uyat, makita adi word na nga ubo, makita tayo uyat na dadi ubo. Pero yung Diyos nga ibagbaga, hamo makita nga rumor So uray, bukat katam, iji unag na, iji unag ti bagi, kitam ang amin teleskop mo ang amin ijay hamo makita di Dios ijay ngem mangmangagam makitkitam nga ibagbagat kay Dios kabsat. Yun po yung ibig kong sabihin nga di Dios naman nakabalin nagapuan na nagapu mismo isuna ijay kapangyarihan na kaya yung sabi ni Uncle Rico ako ay si ako kuna galing ako sa wala. Iso na di jay di man nakabalin nga Dios di lawag. Tata di nga lawag. Dahil nga lawag kakabsat nga man nakabalin. Nagbalin iso na nga langit. And then anya inaramat na garod nga kasano nagbalin iso na nga langit kakabsat. Babawal iti pan nakabalin na kakabsat sarita. Di garod pagbagami. Di sa o balikas bitla. Di kayat iti Dios nga agbalin iso na nga ama. Kakabsat, kasla kumadi di agaramit ka ti balay, ing sa ukon, ing sa ukon na kayat kung agaramit iti balay. Tata, in sa ukon, sa o balikas, bitla. Tata, di balikas, kakabsat, into nang naipatadaran dagiti adigin na adan dagiti ngay haloblak na adan iti galbana, ngam awang pa iti dagiti ngay materialis na kusina, awang pa iti na kasikas dahil ng agbalbalikasan nga balayan. Into no kompleto ang aminan, ada jiti siaran, ada jiti kusinan, ada jiti bedan, amin ada jayan, may bagakon nga nalpasan jay sako, balikas bitla to nalpasan. Absa. Parang ganun din po yung Diyos. Nga iti, dahil nga kunamlatan yari kulatan nga dahil Diyos ka agnginaw isuna. Kaya nga maawag isuna nga ama. So nagbalin iso na nga langit, nagbalin iso na nga daga, and then gaputa langit kang daga, sino ti agyan? Sa iti paraiso nga pinarso iti Dios. Iso nga nagbalin iso na nga tao. So di ko nga iti Dios nga man nakabalin kakabsa, God Almighty, ket iso dayto di Creator, iso iti lawag, tata nagbalin iso na nga langit, God the Father. Nagbalin iso nga daga, God the Son, and then nagbalin nga tao, iso iti God the Holy Spirit. Diyos Espiritu Santo. Tata, iti langit kang dagahan ngagsao, kakabsat. Totoo na nagbalin da babaan ni Jinti sa balikas bitla, pero hindi nila role ang magsalita. That's why mayroon siyang tagapagsalita, pero hindi yan siya talaga tagapagsalita. Dahil yan si Adan, ilang araw yan nanilikha ng Diyos, isang araw. Pero yung sabi ko kanina, one day is 1,000 years, equivalent na kanya tayo nga tao. So, daytan nga 1,000, so may pagan nga, iso di ko na nga, kunada, dagiti kakabsa tayo, di promise lang nga,
5 nga aldaw, iti panang parsuwa, iti Diyos, iti lubong, kunada, kakabsat. Tata, iso di jay garod nga ibagbagami, kakabsat, nga inyarig ko, kakabsat, iti may isa nga saba, nga di jay saba, no nagsubwal, anya jay subwal na, sa balata, di ba? No upat talo iti subwal na, sa balata di jay. Ngam ngamin adi Diyos hangag subwal, hangag giping, hangag daludal. So, iso na Diyos nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, and then nagbalin nga tao. So, ni Ama Adan, amo iti sa kalubungan kakabsat nga ni Adan nagbasol. Anya basol na, nangan kanu iti mansanas. Nga di nga mansanas, nagbibigay ng kunada iti promise land, iti kunada iti nga iti mangan iti daytoy nga bunga ket matay nga di bumurong kunada. So dadya mo talaga ti pinatik ijay nga sarita da nga ammom kading nga iti promise land kunada kanya ni Ama Adan haang nga nagbasol. Tati palawag da ijay kakabsat ni Adan no kinnan na nga pudno di bunga iti apple, apple mo talaga makita mo adi nga apple idikinan na dadya nga bunga, kakabsat, tikunan na dadya ulag, tikunan dadya, iti mangan iti dadya nga bunga, matay nga di bumurong. Ano mo dadya nga matay nga di bumurong? No, kinan mon, kinagak mon, tinilmon mon, matay ka ang sigida, kunada. Kat, natay garod ni Adan kan Eva, haan kunada. Apay, gapo na taadda tayo nga pamanatnat nga anak na. So, ibig sabihin tayo yung patunay na walang kasalanan si Adan. Yun yung alam ko, aditi malagip ko, nga palawag da iti promise land, no apay nga awan baso na ni Adan, ni Ama Adan. Tata, iti pa nagsubli, iti sursuro, iti motherland, kakabsat. Anyamot iti pamanatnat tayo, kakabsat nga ni Adan awan baso na. Haan nga, di example iti libro. Adi example iti libro, inalaga mo lang nga palawag. Di ba? So, mapan tayo di original. Di kanya tayo talaga. Kasi sinasabi natin sinasabi po natin na hindi tayo nanggagaya sa mga relihiyon. So, ano naman ang ipapaliwanag natin na hindi kagaya? Hindi natin tutularan ng example ng nanganti mansanas, si bibiyag tayo, isungas hanga nagbaso ni Adan. Kanya, kakabsat, iso nga hawan iti basol nga kunak ni Adan, tadi jay kunak itatay, Diyos naman nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, nagbalin nga tao. So sino ni Ama Adan? Kapsat, Diyos nagbalin nga tao. Yan po yung sinasabi ng Vatican City, yan po yung sinasabi ni Pope Francis noon, na sabi niya, God become man. So pagka sinabi mo God become man, sinong tinutukoy niya yan? Mga kapatid. Yan ang tinutukoy niya ay si Ama Adan. Pero anong sinasabi nila na God become man? Si Jesus. Sasabihin ko po sa inyo, hindi si Jesus ang God become man. Why? Kasi si Jesus, mga kapatid, ay isinilang siya Hindi naman sinabi, God, birth, isinilang, and then, nagsusuro nga nagsusuro nga nagsao. Sa kanto pa nagbalin nga Diyos. No, that's wrong. That's why nga, una ko nga, DJ, Diyos, nagbalin nga tao, titukto yun na ijay, kakabsat, kat iso ni Adan. Tata, ada pa iti sarita da, kakabsat nga, word become flesh. So pagkaisipin mo yun, sao nagkatawang, sao nga nagtulang naglasag. So sino nga nang titukto yun na ijay, kakabsat? Iti Diyos nagtulang naglasag, nagkaroon ng buto at laman Sino yun? Yung Diyos nagkaroon ng buto at laman. Mga kapatid, hindi na naman si Jesus yun. Bakit? Kasi, sino ang nagsilang kay Jesus? Sabi nila, Birhen Santa Maria. Paano mo sasabihin na siya ay Birhen kung nanganak? Ibig sabihin, wrong. Punta tayo lang, kapsat. Ibagang mga Birhen ti Birhen han natulawan iti dayaw na, di ba? So, baga nga naganak, inyanak na ni Jesus. Sino ni Jesus? Kunada. Ni Jesus, kano kakabsat ka Diyos. Tata, alam na tayo iti practical, sino tinanak nga to?
Jay Diyos, wenno di tao. Sino tinangak nga to? Ni Jesus, wenno ni Birhen Santa Maria. Katidaydayawan da nga Diyos, iso ni Jesus. Tata, sino nangiyanak ni Diyos? Iso ni Santa Maria. Sino waro nangak nga to? Siyempre, natantarok da Jay ni Birhen Santa Maria. Ngam makita. Ngam hangaji ti kayat nga papanan na kalapsan. Titutukuyok ito'y Diyos nagbalin nga nagtulang naglasag. Sino di jay Diyos nga nagtulang naglasag? Word become flesh kapsat. Iso kakapsat ni Ama Adan. Tadi jay garod ko na nga itatay, yung palawag ko nga sao, balikas bitla, jay Diyos nagbalin nga tao. So ibig sabihin, iso dayta ni Adan iti sarita nga nagtulang naglasag. Kapsat. So di sarita nga verbo. Verb is an action word ko na tayo. Tata, ano ba ang verb? Ano ba ang verb? Na action word. Yung verbo is salita. Nag-action word siya. Siya po ay si Adan. Nag-action, nagbalinan nga tao. Sila kumano ay bagang nga sika, jump kunam. At kalo magtuka kunam. So, dadi di jump kat verbo sa o, katano lumagtuka, dadi yun dadi action mo dadi yun. Jumping, running, yun na po. So, Jay Diyos nagbalin kakabsat iso na nga tao. Nga, iso day tadi ko namin nga ni Ama Adan kakabsat iso ti templo, ehemplo, mostra, timan na kabalin nga Diyos. Hami kinapi ata ay di libro Biblia, kakabsat. Templo, ehemplo, mostra na. Ta iti templo iti Diyos, kakabsat han nga mapuuran. Kat han nga marpuog nga dati ganganan, kakabsat. Kasi ang sinasabi ninyo ng templo ng Diyos is yung church, yung simbahan, yung mga nandoon sa building ng Vatican City, di ba? Sinasabi pa nila na yung tapakan mo daw doon ay ginto. So, that is the temple of God, kunada. And then, sabi ko, ang totoong temple of God, kakabsat, ay mismong katawan ni Adan. Diyos nagkatawang tao. Iso dayiti balay ti Diyos. Iso di bagi ni Adan. Iso ti balay iti Diyos, iso iti templo iti Diyos. Nga man nakabalin kakabsat. Tata, iso di nga kuna nga ni Adan, templo, ehemplo. Iso di imbaga ulit iti kalman. Palawag ko iti kalman, kakabsat nga. Iti ehemplo ni Ama Adan, kakabsat kat iso di nagpamilya iso na. Nga, di kat nagpamilya iso na, itinatong pala iti tao, nangasawa, nagasawa, nagpamilya nga dinamo iti kay balinan na. Kat dijay nga sarita, kakabsat, nasakit dijay. Nga, si kayo, aminin nyo man kan saan, nagasawa kayo, nangasawa kayo, nagpamilya kayo, ngam diyo mo iti kay balinan na. Tanot sa damagan kayo, apay nagasawa ka. Ay nagasawa nga rumiinang ko, ni tatang ko, dagi manong ko, iso nga nagasawa, matan, tati ko nadara, nasunan dapay, tunadapay nga, di ka nagasawa, hamo nga naramalang tinuto ni Apo Diyosan, tunadapay, diba? Kunayo pa'y aday. So, nung ti-question talaga dyan, apay nagasawa ka, nagtutulad ka lang, diba? Masakit yun na salita. So, ngayon naman po, tuturuan ko kayo ng magandang reason kung bakit kayo nag-asawa. Nangasawa ka ng pamilya. Tirason mo apay nga nag-asawa kayo, tapno adda iti agbalin nga pamilyayo nga agdaydayaw kada kayo. Ken syempre kang kunanti amin kakabsat, adda iti isuruan nyo nga agdaydayaw, iti man nakabalin nga Diyos. Ngam ti nagbalinan na, kakabsat, haan nga si kayo na iti nangisuro, kadag iti anak yung agdaydayaw iti Diyos. Sino? Ni Apo Pastor, ni Apo Padi, iti nangalaad dyan nga responsibility yo. That's why nga, ibaon mo to dadi anak mo nga, anak ko intag simba, wino ingkag simba, ito nung naggapo di simbahan, makiapan ko man kinimanong kasta, tinapan na kisimba, kunatanong ko, di ba? So, di ko nagkakapsat nga, di punto na, di tinulad yo, kini Ama Adan, dadi tiing ehemplo na, templo ehemplo, nagtuladan mo nagpamilya, iso ni Ama Adan. Nga di jay, nagpamilya ni Ama Adan, kapsat.
nangasawa, nagasawa, nagpamilya, tatlo iti kastakot, aday ti agdayaw kanyada, kan adati agdayaw iti Diyos. Iso di nga iti dayto nga sursuro iso ti number one nga first teacher tayo kakabsat iso iti mother ken iti father tayo iso iti naganak tayo. So DJ ko na nga discipline begins at home kakabsat nga iti disiplina agrugi ijay unag iti balay kakabsat syempre ni inang kanitatang tayo iti mangisuro kada tayo ijay tinubong nga aramidon tayo kakabsat ket kunana no aji grade 1 gamin kakabsat di ba 7 years old ini grade 1 no hampay na grade 1 di anak mo no nagkasakit di anak mo basol mo naganak no 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old di anak mo iso jay mga basol di anak mo basol mo latta di jay kunana kakabsat ngam no sobrang ganiti pagadalan di anak tayo kakabsat kadang ko ti sarili na nga basol ajay tati mangisuro kanyanan di jay teacher yun po so Basol ka di teacher. Kaya nga, wow, basol ka di teacher. well basol ka mo ka di teacher lumahal na mo ngamin ajay so mapan tayo di pasit na kakabsat ni amadan nagpamilya iso di jay kunak nga pangarap iti Diyos kakabsat nga kayat na nga maawag nga ama tatang templo ehemplo mostrana. Jadi mostrana kakabsat ketrupa na. Iti rupa ni Adan ketrupa ti man nakabaling nga Dios. Iti bagi ni Adan ketrupa iti rupa ken bagi sao ni Adan ket isu jay Dios kakabsat. Pagka iniisip mo nga parang puppet siya pero hindi Yun kasi ang salita na amin jay sa una sao iti Dios. Jay bagi na bagi iti Dios. Kasanugarod di jay kunada nga nagbasol ni Adan. Yun na yung patunay na walang kasalanan si Adan. Gamin iso ti templo, ehemplo, mostra, ti man nakabalin nga Diyos. Iso ni Adan. Awan basol na kakabsat. Tata, ngarod kakabsat, ni Ama Adan, iso di jay kunak nga, idi may sabay lang